sama tayo. Rebo ni Director. Uy, nasundot ni Cabrera. Reklamo na eh. Director Paul. Ay. Hey, good. Cabrera. Biasa ni Torres. Cabrera. Nagdadalang bola. Papasok ko to. Patay. Floater. Rebo ni Edu. Oras mo natin. 1:38 seconds. 1 minute and 34 seconds. Pinasok na Director. Easy 1 point. 11 point score. Tinira. Kakao. Kakao nagdadala ng bola. Kakao pinasa kay Director. Director pinasa kay Edu. Ikarang sa malulustan. Yan na. Pinasa kay Director. Tinira. Salah. Naribot ni Kakao. Kakao, 51 points. Last 1 minute. 20. Pinasa kay Torres. Uy. 12-9. 54 seconds. Director. Nagdala ng bola. Pinasa kay Edu. Uy, panis. 39. Last 40 seconds. Edu. Up. Last 24 seconds. 39 ang score. Long ball na Director. 34 seconds. Kakao, pinasa kay Edu, pinasa kay Director. Last 25 seconds. Director, pinasok. Uy, foul. Last 19 seconds. Director, imbag. Pinasa kay Kakao. Last 17 seconds. Pinasa kay Edu. Last 40 seconds. 30, 12, 11, 10, 9, 7. Uy, Edu. Last 5 seconds. Umayon na po ang kalaban. Panalo po ang Manina. Pinasa kay Aljun tumira. Rebo ni Edu, papasok. Salah. Rebo ni Berkati. Basket. Basket. Papa, nilalipas pa. Edu. Nagbersih. Masuk. Wow! Edu. Nakuha bola. Edu. Salah. Rebo ni Kakao. Di situ open. All 1 point score. Pala. Pumasok. Uy, foul. Oh. Pala mula sa bola.